بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. مرحبا بكم في فيديو آخر الذي سأشرح فيه الدرس الثاني. إذا بعض الأساتذة يقومون بتقديم هذا الدرس وبعض الأساتذة يضعون في رتبة رقم 2. المهم هذا الدرس هو لو calcul littéral et identité remarquable, c'est-à-dire développement et la factorisation et les identités remarquables. فلنبدأ على بركة الله. Premièrement, développement. النشر. Alors, à quoi sert développer un produit? La définition. Développer un produit signifie le transformer en une somme algébrique. يعني développer un produit يعني كي يكون عندنا واحد الجداء باش كنديفلوبي وكندير ليه النشر كيعني كنحول هذاك البرودوي لواحد لا سوم ولا واحد لا ديفيرونس الجبريك. Propriété numéro 1. A et B et K sont des nombres réels. A ou B ou K أعداد حقيقية. On a K facteur, regardez bien, K fois parenthèse A plus B. On dit K facteur de A plus B. Alors maintenant, on a un produit. Alors, pour développer ce produit, il faut le transformer en une somme. يعني باش انا ننشر ولا نديفلوبي هذا البرودوي خصني نحول واحد لاصوم. Regardez bien. Alors, on a K fois A. Regardez bien. K fois A. On peut écrire KA. Et K fois B. On peut écrire KB. N'oubliez pas le C plus. On peut écrire KA ou bien K.A ou bien K fois A. غير ملي كيكون عندنا حرف في حرف سي ميو كنديرو غير الحرف في الحرف. K fois A هي KA. Ici on a K facteur de A moins B. هنا عندنا K facteur لواحد لا سوم حولنا لواحد لا سوم، وهنا عندنا K facteur لواحد لا ديفيرونس حولنا للديفيرونس حتى هي K fois A moins K fois B. هاد موع يعني ما تغلبكمش، ديما نشوف موجب في موجب كيعطيني موجب، بوزيتيف 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 et positif fois négatif كيعطينا négatif. C'est clair? Alors, exemple. Alors, développons 3 facteurs de 5A plus 7 égale 3 fois 5A plus 3 fois 7. 3 fois 5A plus 3 fois 7. اللي من بعد غنديرو la réduction. 3 fois 5A c'est 3 fois 5 اللي هي 15A plus 3 fois 7 اللي هي 21. هذا اللي شفناه في الدرس في الواتساب اللي كان نصيب معكم. Alors, deuxième exemple. Racine carrée de 5 هذا اللي شفناه في الدرس الاول. مالوغوزمون ما شفتوش في السنه الفايته لانه مع الكوفيد. Alors, racine carrée de 5 facteur de racine carrée de 5 moins 1. يعني الراسين كاري ديال 5 عامل لي الراسين كاري ديال 5 ناقص 1. غنطبقوا نفس المفهوم. الراسين كاري دو 5 فوا الراسين كاري دو 5 الراسين كاري دو 5 فوا 1 هي هذه الراسين كاري دو 5 فوا الراسين كاري دو 5 et on a le moins الراسين كاري دو 5 فوا 1. راسين كاري دو 5 فوا راسين كاري دو 5 راه هي ملي كنديرو ا فوا ا واش رشناه في الدرس شنو هي ا على بويسونس 2 حتى هذيك اللي كانت الراسين كاري دو ا فوا الراسين كاري دو ا راه هي الراسين كاري دو ا على بويسونس 2. شنو قلنا؟ الراسين كاري كيمشي مع البويسونس هي 2 وكتبقى عندنا غير ا. الوغ هي الراسين كاري دو 5 تو على بويسونس 2 موان الراسين كاري دو 5 باسكو اون فوا 1 اللي غتعطينا الراسين كاري تمشي مع 2 تعطينا 5 موان الراسين كاري دو 5. هذه ما يمكنش ليا نسامبليفيها كتبقى هكا. علاش؟ لان هذه فيها الراسين كاري وهذه ما فيهاش. Propriété numéro 2. Alors on a A et B, ou bien A, B, C et D. On a 4 nombres maintenant. Ce sont des nombres réels. On a une somme facteur d'une autre somme. يعني عندنا واحد المجموع عامل لمجموع آخر. A plus B facteur de A plus C. يعني A fois C, A fois D, puis B fois C, puis B fois D. A fois C,
A fois D, B fois C, B fois C et B fois D. Exemple, 3 moins A, facteur de 4A plus 2, il y a 3 fois 4A, regardez bien, 3 fois 4A, puis 3 fois 2, regardez bien, 3 fois 2, n'oubliez pas le signe, positif, 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 positif. On a maintenant moins A fois 4A, moins A fois 4A, regardez bien, puis on a moins A fois 2 et on a moins A fois 2. On chie la simplification. Alors 3 fois 4, 12A, plus 3 fois 2, 6, moins A fois 4A, il y a 4A à la puissance 2, et moins A fois 2, il y a moins 2A. Et là, on peut simplifier 12A مع moins 2A, اللي غتعطينا à la fin moins 4A à la puissance 2, moins, ou bien plus, parce qu'on a 12A moins 2, plus 10A, plus 6. On passe maintenant à la factorisation. À quoi sert la factorisation? Factoriser une somme algébrique signifie le ou bien la. Parce qu'on a une somme algébrique signifie la transformer en un produit. Ou bien factoriser. Une différence algébrique signifie la transformer en un produit. يعني supposons يكون عندنا la somme ou la produit. Je m'excuse, la somme de la différence, نقدروا نحولوه لواحد le produit. Mais comment? La règle A et B, K sont des nombres réels. Si on a K fois A plus K fois B, regardez bien. On a K fois A plus K fois B. On a deux produits premièrement. Deux produits, mais c'est un seul produit. On a deux produits. K fois A, un produit, K fois B, un produit. ولكن شنو عندنا؟ عندنا K c'est un facteur commun، يعني عامل مشترك. الو هذاك لو فاكتور كومان اللي هو K ها هو شتي K، يعني حنا نحيدوه مننا، تبقى لنا A plus B. K fois A moins KB، هنا عندنا توجور K في A ناقص K في B. هاد لي دو تيرم وغنسمو هاد لي دو برودوي، البرودوي الاول كا في ا، البرودوي الثاني كا في بي، فيهم هاد الفاكتور كا معاود كيتسمى فاكتور كومان، هو اللي غنعملو به كا فاكتور دو ا موان بي. اكزومبل، الوغ اون 4 ا على لا بويسون 2 ماشي تو، هنا ا على لا بويسون 2 بليس 3 ا. الوغ هنا عندنا جوج ديال لي تيرم، عندنا 4 ا أس 2 زائد 3 ا. الوغ كيفاش غنفاكتوريزي هاد لا سوم؟ كنشوف برومييرمون لي نومبر، عندنا 4 و 3، واش كاين شي عامل مشترك بيناتهم؟ لا. كنشوف دابا الحروف، عندنا ا على بويسونس 2 وعندنا هنا ا، الوغ كاين علاقه. الوغ كيفاش غنكتب هذه؟ هي 4 فوا ا فوا ا، وهذه هي 3 فوا ا، يعني كيكون عندنا دابا واحد لو فاكتور كومان اللي هو ا. غنعمل به شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 4 ا. Il y a 4 fois A et on peut écrire 4A plus 3. هاي 4A plus 3. نمشيو l'exemple الثاني. On a وهنا عندنا les parenthèses، يعني هذا اللي كتطبق حتى على les parenthèses. On a x plus 7 facteur de 5 moins 4x moins 2 facteur de 5 moins 4x. alors هنا ملي كيكون عندنا les parenthèses ما نبقاش نشوف غير الاعداد، كنشوف الاقواس، واش كاين اقواس متعاوده. alors لا شفنا 5 moins 4x 5 moins 4x، وهذا 5 moins 4x. alors هاد 5 moins 4x هو لو فاكتور كومان. وشنو غيبقى؟ غتبقى عندنا في الاول x plus 7 moins 2 اللي غتعطينا 5 moins 4x. وهنا غنبسط شويه، عندنا x وعندنا 7 moins 2 هي 5. autre exemple، on a x plus 3 le tout à la puissance 2 plus x plus 4 tout facteur de x plus 3. حتى هنا عندنا هاد البارونتيز، هاد x plus 3 معاود 2 فوا، ولكن هذا راه ا لا بويسونس 2، راه بحال ملي كتكون عندنا ا لا بويسونس 2. اشنا هي يا شباب؟ هي ا، جو ميكسكوز ما فتحتش الكتابه مزيان اليوم، ا فوا ا. الوغ هنا هذا غنخرجوا منه جوج ديال لي بارونتيز، يعني غتولي عندنا x بلس 3 فاكتور دو x بلس 3. يعني انا عندي ا لا بويسونس 2، ملي غنعمل ب ا غتبقى لي ا. alors x plus 3 facteur de x plus 3 plus x plus 4.
اللي غتعطينا x plus 3 وهنايا x plus x هي 2x و 3 plus 4 هي 7. Et maintenant on passe à la troisième partie, les identités remarquables المتطابقات الهامة. على فكرة المتطابقات الهامة كم شفتوهم في بروميير اني، شفتوهم في دوزيام اني، وغتشوفوهم دابا في تروزيام اني. كاين اللي كيقول نحفظهم راه تما فهامة و ميم طون شوية تحفظها. الوغ باش تضبطهم يعني باش تحفظهم خصك دير لهم لابليكاسيون تطبيق. الوغ كاري ديال صوم يعني مربع ديال واحد لا صوم، يعني مربع يعني شي حاجة أس 2. Alors propriété A et B sont deux nombres réels. Alors si on a A plus B tout à la puissance 2 هي شناهي؟ هي A يعني هاد لو terme le premier terme à la puissance 2 شتي plus 2 fois A fois B يعني هذا à la puissance 2. تندير لكم واحد في الطابلة باش نبينها لكم، تكون الفيديو في شي دقيقة. A à la puissance 2 plus 2 fois A fois B plus B à la puissance 2. يعني إلا لاحظتوا هاد لي دو تيرم هادو رفعناهم أس 2 وعاودنا ضربناهم في عضياتهم وضربناهم في جوج. من هنا لهنا كنسموها ديفلوبمون، ومن هنا لهنا كنسموها لا فاكتوريزاسيون. يعني هاد لي زيدونتيتي روماركابل عندكم في الديفلوبمون عندكم حتى في لا فاكتوريزاسيون. Alors exemple, alors on a 2x plus 3 tout à la puissance 2. شنو قلنا؟ a à la puissance 2 يعني هذا à la puissance 2. هنا درنا لي بارونتيز لانه عندنا 2x ما عندناش غير 2 ولا عندنا x. هذا كتسمى ان نمبر كومبوزي يعني كيتكون من جوج ديال لي فاكتور. ملي كيكون عندنا لي فاكتور ما عندناش واحد التيرم ما كيتكونش من عدد واحد من مجموعه من الاعداد ماشي ارقام اعداد، كنديروا لو تو على بويسون 2 بلس 2 فوا ا فوا بي 2 فوا 2x فوا 3 بلس بي على بويسون 2 اللي هي 3 على بويسون 2 اللي عطينا 2 على بويسون 2 هي 4 x على بويسون 2 هي x على بويسون 2 و 2 فوا 2 4 فوا 3 هي 12x وعندنا 3 على بويسون 2 هي 9. 16x à la puissance 2 plus 8x plus 1. اش قلنا؟ راه ديفلوبمون لا فاكتوريزاسيون. الوغ هادي غنبينها لكم. الوغ كيفاش هذا نقدر انا نفاكتوريزيه. الوغ عندنا 16x او كاري، هادي نورمالمون راه هي هادي 16x او كاري هي 4. خصنا نخرجوا من هادي a على بويسون 2 2ab b على بويسون 2 هي 4a 2 على بويسون 2. فوالا حنا لقينا الاولى ا لا بويسون 2 عندنا بليس وعندنا بليس واحد راه واحد نقدر نرفعو سي 2. فوالا درنا ا او كاري ودرنا بي او كاري. منين غنجيبو هذه بلا ما نشوفنا غنمشي هنا هي 2 فوا كوا عندنا هنا 2 فوا ا هنا عندنا 2 fois 4a 2 fois 4a fois 1 اجي نتاكدوا 2 fois 4 8 fois 1 8 fois 1 8a يا اجي مكسكيز هنا عندنا x ما عندناش a فوالا انتبهت ليها ماشي. الوغ مني انا كنشد هاد ليكسبرسيون هذا كنحولها لهادي ها a هي 4x وها بي هي 1 4x plus 1 2 à la puissance 2. بنفس الطريقة هنا شنو هي 25 هي 5x 2 à la puissance 2. أنا 20 ما نديرش فيها نمشي للأخرى شنو هي 4 هي 2 à la puissance 2. أنا لقيت A و B ولكن نتأكد واش فعلا شنو غندير هنايا جوج ديال المتطابق الهامة فوا 5x فوا 5x فوا جوج نتأكد عندي هنا 20x جوج في 5 10 في جوج هي 20 ونقول ليه راه A هي 5x و B هي 2. كاري دين ديفيرونس بحال هادي هنا عندنا البليس بجوج في البليس هنا عندنا المواه ماشي بجوج في المواه. الوغ كيكون عندنا المشكل غير هنايا ما بين A بلس B و A موان B. هنا كنديرو بليس وهنا كنديرو موان. اكزامبل الوغ اون 2x موان 3 2 على بويسون 2 اش قلنا هاد ناقص كيبان في الاول ماشي في الثاني غير في موان 2.
Alors, il y a 2x, le tout à la puissance 2, moins 2 fois 2x plus fois 3, plus 3 à la puissance 2, égale à 4x à la puissance 2, moins 12x plus 9. On a 99 تو على بويسون 2. هنا كيفاش نحسبوها؟ كيعطيك مثلا واحد العدد كبير 99 101 999 998 1000 واحد 1000 جوج، كيقول لك حسبها بواحد الطريقه بسيطه. الوغ كدير حتى داك المكمل ديال 100. الوغ 99 على بويسون 2 يقال 100 موان 100 ناقص واحد هي 99 على بويسون 2. غنطبقوا على لا ريغل، هي 100 على بويسون 2 موان 2 فوا 100 فوا 1 بلس 1 على بويسون 2 تعطينا 10000 موان 200 بلس 1 تعطينا 9801. وهذه بنفس الطريقه برودوي دين سوم با اون ديفيرونس، الجداء ديال واحد لا سوم مع لا ديفيرونس ديالو ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي. الا لقيتي واحد قوس في قوس ودوك الاعداد اللي عندك هنا هما اللي عندك هنا ا بلس بي ا موان بي، يعني هذا النقيض ديال هذا، هي ا على بويسون 2 موان بي على بويسون 2 مباشره. اكزومبل، alors عندنا 2x plus 3 فاكتور دو 2x موان 3، جوج اكس زائد 3 جوج اكس ناقص 3 هي شنو؟ هي جوج اكس أس 2 ناقص 3 أس 2، يعني هذا أس 2 ناقص هذا أس 2 هي 4 اكس أس 2 ناقص 9. هنا عندنا 99 في 101 هي شحال؟ شنو قلنا؟ 99 قلنا هي 100 ناقص واحد، وشنو هي 101؟ هي 100 زائد واحد. 101 هي 100 زائد واحد، و 99 هي 100 ناقص واحد. حتى هنا كيقولك حسب بطريقه كالكولي دي مانيير تري فاسيل ولا شنو كدير داك المكمل ديال 100 ولا كتشوف واش قريب ل 100 ولا قريب ل 1000 ولا فهمتيني. فوالا هنا عندنا 99 هي 100 ناقص واحد، 101 هي 100 زائد واحد. إلا لاحظنا هي a plus b a moins b هي 100 على بويسون 2 موان 1 على بويسون 2 هي 10000 موان 1 هي 9999. وهنا عندنا 16 اكس أس 2 ناقص 9 هي شنو هي؟ هذه هي 4 اكس او كاري ناقص 3 او كاري، 4 اكس او كاري ناقص 3 اكس او كاري يعني هي 4 اكس زائد 3 4 اكس ناقص 3. بهذا نكون قد انهيت شرح هذا الدرس. هذا الدرس راه تري سامبل ديال لو كالكول انتيغرال ولا النشر والتعميل، ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون اي لي زيدونتيتي ريماركابل، وماشي غير سهل ومهم جدا بالنسبه لكم بالنسبه للتلاميذ السنه الثالثه اعدادي. نتمنى لكم تكونوا ضبطتوا مزيان. غتلقاو معاه او في صندوق الوصف او هنا غنبعث لكم التمارين المتعلقه بهذا الدرس، او بامكانكم تدخلوا للبوابه secondaire.blogspot.com ولا foralmanar.blogspot.com اللي غتلقاو فيها مجموعه من التمارين التابعه لهذا الدرس. الى اللقاء.